اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. نکلو، ہر قسم کی غلامی سے نکلو. آپ پاکستانیوں کو روز وہ جیل میں بیٹھ کے یہی تو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. السلام علیکم، میں ہوں فیصل طارڑ، خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد کے اندر موجود ہوں. آج یہاں پر وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے انتہائی اہم پریس کانفرنس کی گئی ہے. 2 بجے یہ پریس کانفرنس شروع ہونی تھی، 3 بجے پریس کانفرنس ہوئی اور تقریباً یہ 1 گھنٹے تک پریس کانفرنس جاری رہی. سہیل آفریدی صاحب کی جانب سے کچھ اہم کالز بھی دی گئی ہیں، علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے بہت ہی مفصل اور اہم ترین گفتگو کی گئی ہے. یعنی سہیل آفریدی صاحب اگرچہ وزیر اعلیٰ ہیں لیکن آج جو علیمہ خان صاحبہ نے یہاں پہ گفتگو کی ہے اور جس طرح سے وہ مؤثر طریقے سے پیغام جو ہے وہ پہنچا رہی تھی، گفتگو کر رہی تھی، تو ان کی لیڈرشپ کی جو کوالٹیز ہیں وہ بھی کھل کر سامنے آ رہی تھی. اور آج یہی لگ رہا تھا ان کے ایکسنٹ سے، ان کے لہجے سے، کہ جس طرح سے وہ ڈومیننٹ کر رہی تھی کہ عمران خان صاحب خود بول رہے ہیں. پیچھے میڈیا ابھی بھی لگا ہوا ہے، پریس کانفرنس ختم ہو گئی ہے. کچھ نکات، اگرچہ ظاہر ہے یہ 45-50 منٹ کی پریس کانفرنس تھی، ساری آپ کے سامنے نہیں رکھی جا سکتی، تو اس لیے کوئی 8-10 منٹ کے جو پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا. سہیل آفریدی صاحب نے کل کے واقعے کے حوالے سے بتایا کہ جس طرح وہ آئے اڈیالہ کی طرف آنے کے لیے نکلے تو اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ نے انہیں گھیر لیا تھا اور راستے جو ہے وہ بند کر دیے تھے. میں 4.5 کروڑ کا جو ہے وہ نمائندہ ہوں اور انہوں نے جان بوجھ کے لوگوں کو تکلیف کے اندر رکھا. ہمارے MNAs کو گرفتار کیا گیا اور یہ بندوقوں کے اندر انہوں نے بتایا کہ جس طرح سے کارتوس ڈال رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ خان کو جو ہے وہ علاج کیا جائے اور کوئی غیر قانونی مطالبہ بھی نہیں ہے. میں نے کہا خان کے دور میں اداروں نے عمران خان کو یرغمال بنا کے جو ہے عمران خان کے جب وہ نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس گر رہے تھے تو ملک سے باہر بھیجا. سائفر پر انہوں نے گفتگو کی کہ سائفر سچ ثابت ہو گیا ہے، اور اس کے علاوہ کہ آپ گولیاں چلائیں گے تو ہم سینے حاضر کریں گے، آپ کی گولیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے. اگلے منگل ہمارا رویہ مزید سخت ہوگا اور جمعے کو بھرپور تحریک تحفظ یعنی پاکستان نے جو احتجاج کال دی ہے اس کے اندر ہم شرکت کریں گے. علیمہ خان صاحبہ نے گفتگو کی، خاص طور پر کا جو فوکس تھا وکلا تھا کہ وکلا کیوں نہیں کچھ کر رہے، اتنی بڑی بارز ہیں وہ کیوں نہیں کر رہے. انہوں نے بتایا کہ ڈوگر جو ہے وہ ایک کرمنل جج ہے اور جسٹس امین الدین کو جیل میں ڈالنا چاہیے. ان کا اس طرح کے ججوں کو تو امریکہ اور برطانیہ کے اندر جیلوں کے اندر ڈال دینا چاہیے جو یہ یہاں پہ کر رہے ہیں. اور انہوں نے اپنے حوالے سے بتایا کہ مجھے یہ کل اٹھا کے لے گئے تھے. 2 مطالبات ہیں، خان کا علاج کرو، خان سے ملاقاتیں شروع کرواؤ. تیسرا مطالبہ ان کا رہائی کا ہے، وہ وکلا کو کرنا چاہیے، وکلا کو کیسز لگوانے چاہیے. اتنے زیادہ جو ہے وہ وکلا ہیں اور ججوں کو وکیل جو ہے وہ دیکھیں. بہرحال بہت سارے سوال بھی ہوئے کہ کل محسن نقوی سے کیا سہیل آفریدی صاحب کی اور بیرسٹر گوہر صاحب کی ملاقات بھی ہوئی، اور صحافیوں نے یہ بھی سوال کیا کہ آپ رہائی سے علاج تک آ گئے ہیں، خان کی رہائی ہو جائے تو علاج خود بخود ہو جائے گا. بہرحال بڑی لمبی چوڑی پریس کانفرنس تھی، ابھی میں آپ اس پر گفتگو کرنا شروع کر دوں تو یہ ویلوگ ہی کافی لمبا ہو جائے گا. میں نے کچھ پریس کانفرنس کے نکات بھی آپ کے سامنے رکھنے ہیں. یہ صورتحال ہے، پیچھے یہ خیبر پختونخوا ہاؤس ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگلے منگل کو کیا لاہ عمل ہوتا ہے اور جمعے والا جو احتجاج ہوتا ہے وہ کتنا مؤثر ہوتا ہے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور یہ پریس کانفرنس کے کچھ نکات سن لیجیے گا. پاکستان زندہ باد. انہوں نے جو ہے اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ کو کھڑا کیا تھا، انہوں نے روڈز خود بند کیے تھے، تمام روڈز، اور میں یہاں پر ان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ روڈ نہ بند کریں اور مجھے جانے دیں، کیونکہ میں یہ وہاں پر 4.5 کروڑ عوام کی نمائندوں کو روک رہے تھے. وہاں پر ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اپنی کیبنٹ کے ساتھ، اپنے پارلیمنٹیرین کے ساتھ عمران خان صاحب سے اظہار یکجہتی کے لیے جا رہا تھا. ہم تو وہاں پر کوئی پروٹیسٹ کرنے نہیں جا رہے تھے یا جلسہ کرنے نہیں جا رہے تھے، نہ ہی جو ہے ہم نے ایسا کوئی کچھ اناؤنسمنٹ کی تھی. لیکن اس کے باوجود بھی ان کو پتہ نہیں کس چیز کا خوف تھا، یہ کیوں ڈرے ہوئے تھے کہ انہوں نے جو ہے اسلام آباد کی مین ہائی وے کو بند کر کے تمام پاکستانیوں کو تقریباً 10-11 گھنٹے مسلسل تکلیف میں ڈالا. رویہ آپ نے دیکھا پولیس کا کہ اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ والے ایک صوبے کے پوری کیبنٹ، تمام پارلیمنٹیرین، MPs MNAs، ان کو روکنے کے لیے بندوقوں میں کارتوس ڈال رہے ہیں اور پوری دنیا جو ہے اس کی ویڈیو دیکھ رہی ہے. مطلب ایک صوبے کے ساتھ، ان کے منتخب نمائندوں کے ساتھ
इनका ये रवैया है तो आम आवाम के साथ इनका क्या रवैया होगा? उस सूबे के साथ जो सूबा पाकिस्तान को सस्ती बिजली दे रहा है, वो सूबा जो पाकिस्तान को मिनरल एंड माइंस दे रहे हैं, वो सूबा जो पाकिस्तान को गैस दे रहा है, वो सूबा जो पाकिस्तान को कुदरती वसाइल दे रहा है। हमारा एक दोस्त जख्मी है, इसको गोली लगी, अभी भी जो है इसके शोल्डर में गोली है, सीधी गोलियां चला रहे हैं हम पर। तो वहां पर भी मैंने उन पुलिस ऑफिसर्स को कहा कि आप क्या चाहते हैं? नफरतें बढ़ा रहे हैं। आपका मकसद पाकिस्तान को तोड़ना है कि जोड़ना है? क्योंकि ये जो रवैया है ये कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम देख रही है कि उनके मुंतखब नुमाइंदों के साथ क्या सलूक हो रहा है। उनको मुसलसल दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। अगर फर्ज करें ये रवैया जारी रहा तो नफरतें बढ़ेंगी, जब नफरतें बढ़ेंगी तो नुकसान पाकिस्तान का होगा। हमने तो पहले भी देखा कि जाली प्लेटलेट्स गिरे थे, पूरे इदारे जो हैं, जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे उन पर चढ़ दौड़े थे, पूरी दुनिया को पता था कि प्लेटलेट्स जो हैं वो जाली गिरे हैं। उसके बावजूद भी इमरान खान साहब ने बड़े दिल का मुजाहरा किया, उनको जाने दिया। एक हफ्ते के 14 दिन के लिए फिर उन्होंने वहाँ पर साल गुजारे, किसी की कोई फिक्र ही नहीं थी, कोई भी इदारा एक्टिव नहीं हो रहा था कि उसको वापस लाएं। जब साइफर के ज़रिए जो सच साबित हुआ है, इमरान खान सच्चा था, इमरान खान हक पर था, इमरान खान ने बिरूनी गुलामी को एब्सोल्युटली नॉट कहा था। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए और पाकिस्तानियों के लिए रशिया का दौरा किया था। उसने अपनी ज़ात के लिए नहीं किया था। उससे क्या फ़ायदा लेता रशिया के दौरे से? पाकिस्तान के लिए गया था, पाकिस्तानियों के लिए गया था, पाकिस्तानियों को रिलीफ देने के लिए गया था, सस्ता तेल और सस्ता गंदम लाने के लिए गया था। लेकिन उसके बावजूद भी जो हैं एक साइफर के आने से जो हैं हैंड्स अप हो गए और कि ये इमरान खान साहब का ज़ाती फैसला था। इमरान खान साहब तो वहाँ ज़ाती फ़ायदे के लिए नहीं गया था, पाकिस्तान के लिए गया था। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान कायद आज़म का है, पाकिस्तान अल्लामा इकबाल का है, जिन्होंने हमें खुददारी का दर्ज दिया है, जिन्होंने एक आज़ाद रियासत का ख्वाब देखा था, इस पाकिस्तान को आज़ाद रहने के लिए बनाया था। हमने किसी की ग़ुलामी नहीं करनी और ये हमने अपनी लीडर से सीखा है, जनाब इमरान खान साहब से सीखा है। उसने एब्सोल्युटली नॉट बोला था। उसका नतीजा क्या हुआ? साइफर के ज़रिए बिरूनी साजिश से, अंदरूनी गद्दारों के ज़रिए रिजीम चेंज ऑपरेशन क्या मिला पाकिस्तान को? रिजीम चेंज ऑपरेशन से पाकिस्तान को क्या मिला? महंगाई, बिरूनी कर्जे, बेरोज़गारी, किसान तबाह, गरीब तबाह, हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट रो रहा है, हमारा किसान रो रहा है, हमारा नौजवान रो रहा है, उसको रोज़गार नहीं मिल रहा। मुसलसल जो हैं एक ही पॉलिसी है इनके साथ, ना इनकी कोई फॉरेन पॉलिसी है, ना कोई इकनॉमिक पॉलिसी है। एक ही पॉलिसी है कि जब भी पाकिस्तान पर कोई बोझ आ जाए ये पेट्रोल महंगा कर देते, और पेट्रोल महंगा करने से गरीब आवाम जो पाकिस्तान का 45% तक पहुंच चुका है, हमारा 45% तक लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे आ चुके हैं, और ये 10-12 करोड़ लोग बनते हैं। वो मुल्क से बाहर नहीं जा रहा, वो कोई डील के ज़रिए जो है बाहर नहीं आ रहा, वो अपना इलाज चाहता है, हम उनका इलाज चाहते हैं। अगर वो नहीं भी चाहता, क्योंकि इमरान खान साहब जो है एक खुददार बंदा है, एक आज़ाद बंदा है, एक गैरतमंद बंदा है, वो कभी भी जो है इस तरह से जेल से बाहर नहीं आएगा। हम चाहते हैं, पूरी कौम चाहती है, क्योंकि वो हमारा लीडर है, हमारे दिल धड़कते हैं अपने लीडर के साथ, वो हमारी उम्मीद है, वो करोड़ों पाकिस्तानियों की उम्मीद है। हम उसको इस तरह वो तड़पता हुआ नहीं देख सकते, ना हम देख सकते हैं, ना पाकिस्तानी कौम देख सकती है, और ना इंशाल्लाह इस तरह हम होने देंगे। हम आवाज़ उठाएंगे, हम आएंगे, हम अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे। आप गोलियां चलाएंगे, हम सीने हाजिर करेंगे। कितने लोगों को आप शहीद करेंगे? कितने लोगों को आप गोलियां मारेंगे? आपकी गोलियां ख़त्म हो जाएगी, हमारी सीने ख़त्म नहीं होंगे। इस बंदे को
हमारे इस दोस्त को गोली लगी है। ये तो घर में नहीं बैठा, इफ्तिखार शाह को गोली लगी है, ये तो घर में नहीं बैठा, आज फिर आया है आपके सामने। तो इस गोलियों से जो है, इन गोलियों से अभी पाकिस्तानी डरते नहीं हैं। मुसलसल 3 साल से आपके जबर, आपके जुल्म, आपके फस्तायत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म नहीं किया। तो तमाम जितने भी हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं वो सब जुमे के दिन इंशाअल्लाह ताला अपने अपने ज़िले में भरपूर एहतजाज करेगी इंशाअल्लाह ताला, जुमे की नमाज के बाद इंशाअल्लाह ताला। जो उन्होंने 3 साल जेल में रह के पाकिस्तानियों को ये सिखाया है कि जब आप अपनी आज़ादी के लिए जब खड़े होना पड़ता है तो इसको इबादत समझ के करें। उन्होंने कहा कि जो जिद्दोजहद है ये इबादत है। और मेरी बहन जब गई थी पिछली दफ़ा, उन्होंने इनको कहा सीधी सी बात है, लिबर्टी और डेथ, आज़ादी या मौत। वो ये बताना चाह रहे हैं, आपके लिए एक किस्म की मिसाल दे रहे हैं, आप लोगों के लिए वो खुद मिसाल बने हुए हैं कि आज़ादी कितनी कीमती है, कि अगर आप आज़ाद नहीं हैं तो इससे बेहतर है मौत। आप उनको शिफ्ट करना है, अभी शिफ्ट करो, क्योंकि आमतौर पर रात के 2 बजे तो इमरान खान को डेंटिस्ट के पास लेके जाते हैं, रात को फिर एजेंसी वाले जाके डेंटिस्ट को रात को 3 बजे उठाते हैं। खौफजदा किया हुआ सबको, बस कर दें ये सब कुछ, अपने मुल्क की फिक्र करें सारे। लेकिन इमरान खान के लिए हम मंगल को हमारी मुलाकात का दिन है, हम जाएंगे। हम प्रेशर, हमने अपील की थी पार्टी के लोगों को कि आप आएँ और प्रेशर डाल लें, क्योंकि इन पर प्रेशर डालो ये जो जाली हुकूमत पे, ताकि ये इमरान खान का इलाज करवाएं। और इन्होंने साथ दिया। कल हम इनका इसलिए शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि इन्होंने फ्रंट फुट पे खेलना ही था, क्योंकि आगे से वो अटैक करते थे, सामने हम सुहेल अफरीदी भागे जाते थे लोगों को छुड़वाने के लिए, और पीछे से किसी को उठा के ले जाते थे। एक गेम डली सी बात है, एहतजाज करना है, सख्त एहतजाज करें, आइन हमें हक देता है एहतजाज का, आइन हमें हिफाजत करता है हमारे एहतजाज की। लेकिन अब टाइम आ गया है, और सुहेल अफरीदी ने भी बताया कि TTAP का जो कॉल है वो जुमे की है। लोग हमें आके वहाँ कह रहे थे आपने उठना नहीं है, आपने यहाँ से हिलना नहीं है, आपने जाना नहीं है, बल्कि सुहेल अफरीदी ने बड़े अच्छी तरह मैनेज किया। इंशाल्लाह यही हमने अपील किया है कि सारे बार एसोसिएशंस जब तक इस जज को कहेंगे नहीं कि उनकी बेल सुने, मेरिट के ऊपर इंसाफ देगा, तब इमरान खान रिहा हो जाएंगे। इसलिए आज हमने लॉयर्स को कहा है कि इंसाफ के लिए तो खड़े हो जाए ना, पाकिस्तानियों के, इमरान खान समेत सारे पाकिस्तानियों के इंसाफ के लिए लॉयर्स को, एसोसिएशंस और ऑर्गेनाइजेशंस हज़ारों हैं, वो खड़े हों। उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। निकलो, हर किस्म की ग़ुलामी से निकलो। आप पाकिस्तानियों को रोज़ वो जेल में बैठ के यही तो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक आप जद्दोजहद नहीं करोगे, अपनी आज़ादी के लिए नहीं खड़े होगे, आपके बच्चे भी इनके ग़ुलाम होंगे।